Kita eh. Hello ba tuloy? Uy, gago! Hi guys, kapit na mi sa Pasugong Communal Ranch, Balay-Balay City mami. We are currently 53 kilometers away. Shout out. Hello, Trey. Hi! Good morning! Lag-lag ka. Lubog ang guano, river. Grabe. Grabe naman ito. Yeah. Ninang to ah. Say hi to the vlog. Actually, yung first sa itinerary dapat is communal ranch. Pero naka 4x4 mong good name. Vlog ta ato. Gani no, nakalimot ko. Hindi na ako napakita ba. So, skip na lang namo. And first, kami karon sa Lover's Lane. Eh, pwesto na sila star oh. Hola. Kita eh. Mama Esta. Hola. Ano lang, yung ani ang safe. Ani ang. Hi Trey, laga na ni mo oy. Trey. Uy. Nakibalay dito ba ng si ano kasi up. Si Upless. Ayan, naga-picture pa sila. Trey, you're enjoying the sun, huh? Enjoy mo ang sun. Ay, si Jayat, oh, si Jayat. Kanagin sa mana. Si Capricorn. Dude. Aris ay Russell. Russell. Hi, Russell. Pero balay oh. Bang, nagreklamo. Kinahapadi ko. Siya nga, Judy. Dami naka-video sa ano. Sa itong pagka-stock na mo sa communal ranch. Ano? We're done here sa Lover's Lane. Next stop, mag-breakfast ata, and then after is Dahilayan. Yung ba daw 4-wheel drive. Yung mag-budget. Feel. Nasa likod din mo kami ni Eman. Hi Russell. Ikatawan mi guys. Yun na nga. Kaya first food na mo na itinerary dapat kasi is communal ranch. Communal ranch. Yay! Talo. Pero dili kaya sa van. Ako manggudaw na. Dili kaya sa Ako manggudaw na. siya kasi nag-drive, skill issue. So anyway, kato, wala mi natuloy. So nag-U-turn na lang mi. Tulog yung bossing, oh. Tulog yung bossing. Good morning. Yung mata. Yung mata. Shutting down. Nalubat ulit. Hello to this kid. Hello. Good mood ka? Kaya nakalaag ka? Kalbo. Naway battery nila. Kita ko yung mutila. Trey. Welcome to the fine dining restaurant.
Hello, Trey! Happy birthday! Artista ni Gawas. Si Donnie! Donnie Pangil! Nabayot? Ha? So, Where they are. ano sila? Ay, buy na make tickets. Tapos nakasulot na. Got our wristbands. Picture sa tabi. Picture, adobo test. Adobo test. 5 bro po. Bugiyaw eh. Naray bujinggit. Morning kinig. Kalibangon, di ba ka? Sinat nito. Let's go! First ride done! Basta. Okay lang. May video sila. Apa isa? Aninipot na eh. Maninipot na. Sorry. Dito. Pila tawon. Next is Razorback. Feel ko pag 2 years old na si Trey, mag-enjoy dyan siya diri ba? Irresponsible driver di ba? Yeah! Not. Accelerate! Accelerate! Sakit sa kamay. Yeah, we're almost done. Finish line. Wala kayo Ibangga yun ko sa buak. Done. Nag-uulan! Tabi po! Basang-basa sa ulan! Uy! Wow! Kawa mas patay! Racing oh! Naino! Thank you. Masaan? Hulat na. Huwag pa rin mo nabanggaan, Yoks. Gahulat ko. Makeup lang ako. Sino si Mikalo? Panyo. Nakadala. Sabay sila.
wasted time and driving me down. The clock ain't even handing me right. Ay, okay na ta. Naka-helmet naman. Eman, yung My Pint is yun yung bestseller na nila. Ay, mag-beef nilaga tayo. Naduli. Hindi isang beef nilaga, isang kalangares. Giponan ko, isipotan ko. Oh, wait. Hey, Trey. Let's go. Aba, lagi kaya, Les. Okay, go. Okay, transfer daw diretso. Diretso po. Let's go! Pinita niyo si Pinita niya. Dito gani, dito sa pupuan. Pinaka-start, di ba? Oo, pinaka-start. Ano naman, ano? Baba kay sa loob dito sa first. Tabi, uyagan sila stir lang. Remember me, I have to say goodbye. remember me. Maunin ka kung pababa. Ay, ang Zumba ni mo oh. Nag-apply mong Zumba. Another day, another vlog. Labas tayo. Thank you, bro. Ang mga walang tulog I'm tired guys, grabe. So ayun, today was such an enjoyable day but sobrang So ayun, thank you guys for watching our vlogs. Di ba pala tapos? Kumusta ang walang tulog gang dyan? Okay lang. Hello po. Nakita yung mga pores ko. Feeling. 255. 255. Yes. Hey. Ano ba? Hey. Hari-hari. Hari-hari. Rainbow slide na. Tanawa daw na to. Lugi na ta, lugi.
sleepy. I pray I'll drive. I'll sleep by while CJ is driving para pag mag-reliever na ko. Ako naman mag-drive. Si Eman, bantay ka kadug mo to. Si Eman na mag-drive pauli. Hi, Jay! Bulaga. Let's go. We're going here. Wala na yung tao pa. Okay lang man. Okay lang po. Let's go. Hanging Bridge. Ako na nat Yung kaklase ko sa Baguio. Ako na nat. Ganito yung ganito yung dinadaanan nila everyday. Ang ganda ng forest, ay, tama ba? Bumper boat, yun kita niyo ba? Ano yan, Nat? Nat, ano yan? Nat, ano yan? Lola, ba't Nat, sige na! Uy, gago! Go, Nat! Nat, first time mo mag-hanging bridge, no? Last taas eh siya, Nat. Tanawa sa baba. Tanawa sa baba. Tanawa sa baba. Kami tata. Ang naunita. Si Triga na yung wala na. Kanang wet wipes, brother. Nalipong ko. Kanang wet wipes. Forest Luge. First round, so daming round pala. Let's go! Forest Luge. Man. The first runner ay champion. Champion. Overtake. Wala sila. Ay, Ay, kanang dito sila yung mag-forget sa sasakyan. si Kuya Leon, oh.